One TV Patrol. Asin sa usamis gidayeg sa Philippine Heart Association, Northwestern Mindanao. Ano ang detalye ni Johnny Tommy? Gikalipay kayo sa mga representante sa Philippine Heart Association Northwestern Mindanao Region Chapter ang mainitong pagdawat sa Asinso Usamis Administration sa ilang gihingusgang kampanya. Kini ang programa sa pagkaton sa hustong pamagi sa CPR o cardiopulmonary resuscitation o pagsagop sa modernong kahimanan sa pagluwas og kinabuhi nga gitawag og AID o Automated External Defibrillator. Nagkanayon si Dr. Kitlin Go Itchabes, usa sa mga aktibong miyembro o volunteer sa Philippine Heart Association o Philippine Heart Association Council of CPR Northwestern Mindanao Chapter. Nga ubay-ubay na ang mga probinsya sa Mindanao o sa uban pang mga bahin sa nasod ang ilang nabisitahan. Apan pinakauna ang dakbayan sa Usamis nga halapad kaayo ang pagsanong sa ilang kampanya o ang pag-purchase sa e-device nga ang 51 ka barangay mibaton gayud sa maong himan. Gipasabot ni Dr. Caitlin Go Itchabes nga ang paghanyag sa association sa maong himan dili tungod kay makaginansya apan tipik og bahin kini sa advokasya aron makalibre og kinabuhi. Malaumon ang grupo nga ang natun-an sa CPR training og hustong paggamit sa portable e-device gikan sa mga health worker sa barangay hangtod sa mga LGU personnel volunteer. Makatabang kini sa pag-revive og kinabuhi sa mga individual nga na sa talandugon nga kahimtang. 8 years old and older must know how to do CPR and must know how to use the AED. This is a skill that is life-saving. It's very easy to do. So wala gyud rason nga nung di ta makakapon aning skill. Na-mention ka ganun na first time ni sa tubong Pilipinas nga ang usa ka syudad equip sa kaning kuan nato AED. Okay. So pila na katuig nga nag-campaign ni ani naay mga syudad sa ato sa uban sa Visayas or sa Mindanao nag-procure sila og AED pero sa pipila lang 5, 6, 10. But ang Osamis City first nga ning procure og ani kadaghan to equip all barangays. So first to distribute in all barangays. So that's a very momentous nga kanang accomplishment yun para sa City of Osamis. Kay dili lang isa or duha lagi palit, ilang equip ang tanang barangay. So even if naa ka sa Laman or naa ka sa Kinuman, pwede ka masalbar aning AED. Alang sa One TV Patrol, Johnny Tommy reporting. One TV Patrol.